କିଏ ତୁମେ ରୂପସୀ କିଏ ତୁମେ କୁହ ए बाबा मु बुझी पानी आमे सांगमान खेलुथिबा समय तमे एमिति हठात पसी आसिला जी के तुमे कहबी रୂपसୀ कहबी मु आसी मो भाई को खोजिबा निमंते तुमे कोन मो भाई को देखिछ ए बाबा आमे खेलुथिबा समय ना ए फुलवन रे काक भी देखेनु सत कहछ रୂपसୀ हां मु सत कहूची आलो रୂपसୀ बाबू जेते बेले देखा देखी हे जाईछी कोन कहि पारिबो कि तुम निज परिचय मो परिचय हां देखना बाबू मो पिता मते कहचंती अजय अचिना व्यक्ति को तो परिचय जमर देबुनी बोली रୂपसୀ जेते बेले सखाले उठिली प्रथम थर तुमको देखु अछि सेति पाई तुम परिचय के नेबा पई चाहिछि सतरी बाबू हिली बाबू जेते बेले आपने फुलबन को हठात पसी आछंती मो अनुसार प्रथमे तमे मते परिचय दे दियो तापरे मु निश्चय भाबिबी हेलो रୂपसୀ मो परिचय सुनिला परे तुमे तुम परिचय मते दबा त कहली ना बाबू प्रथमे तमे मते परिचय दे दियो तापरे मु निश्चय कहबी ठीक अछि रୂपसୀ मन करन दे कि सुना नहले मो परिचय भूली जीव ठीक अछि रୂपसୀ बाबू मो जे माणिक्य गणर माणिक्य गणर राजा देवदत्तक कनिष्ठ पुत्र नाम मो अभय अभय हां वाह बहुत सुंदर नाटा सत कहछ हां बाबू हेलो रୂपसୀ निज ठिकानाटा सतरी बाबू मु आपन के आपन के परिचय मागी निछि हेबे मु मध्य आपन को निश्चय कहबे ए बाबू रୂपसୀ मो होची एई सबरा पळीरा अच्छा पुंडरी बैदंक एकमात्र छिया हां हां आउ नाम मोरे हेउची अंजलि कोन कहले अंजलि अंजलि आलो अंजलि बड़ दुखर विषय के कहबा को चाहूची दुखर विषय हां अंजलि कौन छी बाबू देख अंजलि आज के 2-3 दिन हे गला मो भाई को खोजु खोजु से 2-3 दिन भीतर मो किछि खाइने मते किछि खाइबा को दे पारिबो कि खाई नांती हां ता माने आपण भूखिला अछंती हां अंजलि रे बाबू एटा होची सुनसान फुलबन हां त आई सुनसान फुलबन भितरे मो तम पाई खाइबा ने केसी भी कोठू सत कथा अरे अरे कुआड़े जाउछ तम जमारी मन दुख करनी ए बाबू ए पाखरी ना मो कुड़िया ठी अछि अच्छा मो कुड़िया को जीबे आ तम पाई निश्चय खाइबा ने केसी भी सत कहछ अंजलि रे बाबू तमे से पर्यंत मते अपेक्षा करिबो ना निश्चय सत कहछ सत कहछ ए बोल माने सुन ए बाबू कहचंती तांको बोझरे भूख अछि बोली सतरपा मो कुड़िया को जाउची आ ए बाबू का भाई निश्चय खाइबानी के आसीबी ठीक अछि न हेले से पर्यंत ना तमने बाबू का भलरे देखाशुना करथिबो मो शीघ्र जाय कि शीघ्र फेरि आसीबी ठीक अछि न जाउची रूपसी देखिछि हेले तुम अपपरि रूपसी जीवन रे केबे भी देखिनी सेति पाई कथा के पचरे चाहूछि की कथा जा कहबा सत कहबा सत कहबा ना तुम अपा तुम अपा का को भलो पाउछंती कि ना ना भलो पाउनाते ना किबा को राज्य को देशर विवाह प्रस्ताव नहीं आछति कि ना ना माने का छति जाओ जाओ तुम मुखरे वाक्य सुनी ए अबुझा मारक टिके शांति मिलिला सतरे ए जुबरा तमे का को भलो पाइछ ना तमे बारे नहीं अरे बाबा नहीं बारे दे पेलास बाबू बेका अछि ए जुबरा तमे देखो बहुत सुंदर अरे वाह तुम्हें माने भी कम न होए हलो सचरी माने तुम्हें भी देखिया पाई भारी सुंदर
ଅପା ଆସିଗଲେଣି ବୋଧେ। ହଁ ହଁ ଏ ବାବୁ ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛି। ବାବୁ ଏ ବାବୁ ବାବୁ କୋଉଠି ଆଜିଗଲା ମୁଁ? ନାଇଁ ଅଞ୍ଜଳି ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇ ପାଣି ନିଅ ଆଉ ଏଇ ପାଣି ହାତ ମୋଦିକି ଚାଲି ଆସ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଣି ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି। আরে বাহ এমিতি সুস্বাদু খাদ্য এমিতি সুস্বাদু খাদ্য ମୋ ରାଜତ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ବି କେବେ ଖାଇ ନଥିଲି। ସତରେ ବାବୁ ହଁ ଅଞ୍ଜଳି ଆପଣ କି ଖାଇବା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ହଁ ଅଞ୍ଜଳି ହେଲେ ବାବୁ ଆମେ ହଉଛି ଗରିବ ଝିଅ। ମୋ କୁଡ଼ିଆରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଅଞ୍ଜଳି ବାବୁ ସତଲୋ ସତଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରନ୍ଧା ପରି ଲାଗିଲା। ଆଲୋ ଏ ଅଞ୍ଜଳି ତୁମ ରୂପ ଯେମିତି ନା ସତରେ ତୁମ ଗୁଣ ସେମିତି। ସତରେ ବାବୁ ଜାଣିଛ ଅଞ୍ଜଳି ତୁମକୁ ଯିଏ ବାହା ହେବ ନା ସେ ଖୁବ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସତ କହୁଛନ୍ତି। ସତ କହୁଛି। ଆଲୋ ଏ ଅଞ୍ଜଳି ତୁମ ରୂପ ଯେମିତି ଗୁଣ ସେମିତି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ନାରୀଟିଏ। ତୁମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ରତ୍ନ ଗର୍ଭା ମା କୋଟି ଥାଇ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଥାଉ ବାବୁ ଥାଉ ଆଉ ଆଗକୁ ଜମାରେ ବି କହିବେନି। ଅଞ୍ଜଳି ଏ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଥିଲି ନା ସତରେ ବାବୁ ଏଇ ହୃଦୟ ମୋର ଫାଟିଯାଏ। ଅଞ୍ଜଳି ଏଇ ବାବୁ ସେଇ ଦିନର କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲୁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବାଘ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ମୋତେ ମୋ ବୈଦ ପିତା ଛୋଟରେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା। ଅଞ୍ଜଳି ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଚେଷ୍ଟା କରି ବାବୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସତ କହୁଛ ଅଞ୍ଜଳି। ଆଲୋ ଏ ଅଞ୍ଜଳି ତୁମ ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ଅଜସ୍ର ଖୁସି ହୋଇ
ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଉପହାରଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଉପହାର ହଁ ପୁଣି ମତେ ହଁ ଅଞ୍ଜଳି ଏ ବାବୁ ଆପଣ ପୁଣି ମତେ କି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କି ଉପହାର ଏ ଦେଖିପାରୁଛ এই ଛୋଟ ଉପହାରଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ତମେ ମତେ ଏତେ ଦାମୀ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଜମାରେ ବି ନେଇପାରିବିନି। ଅଞ୍ଜଳି ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି? ଅଞ୍ଜଳି ଆଲୋ ଅଞ୍ଜଳି, এইটা হচ্ছে আমার প্রথম দেখা প্রথম উপহার। জীবনের যেমিতি বি কষ্ট আসুনা কাহিকি মো দেইথিবা উপহারକୁ সদা সর্বদা তুম পাখরে রখিব। ঠিক ଅଛି বাবু। নিয় অঞ্জলি, অঞ্জলি নিয়। অঞ্জলি বাবু দেখ, আরে তোমার সহিত কথা হো সময়টা কেমিতি বিতি যাଉଛି କିଛି জনা পড়ুনি। আলো অঞ্জলি ଆଉ কোଉদিনে কোউঠি দেখাইলে ମୋ ସହିତ ତୁମେ କଥା ହବ ତ? ଏଇ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବିନି କେମିତି? ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖା ହେବି ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବି। ସତ କହୁଛ ଅଞ୍ଜଲି? ଆଲୋ ଅଞ୍ଜଲି ସେଦିନ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥାଟିଏ କହିବି। ହଁ କଥା ଠିକ କହିବି ହେଲେ ବାବୁ ସେଇ କଥା ମତେ ଆଜି କହିଦିଅ ନା। না অঞ্জলি না, আজ কইপারিবিনি। আরে তুমি তো জানিছ মু আসিছি মো ভাই খোঁজবা নিমন্তে, যেমিতি হেলে মতে ଯିବାକୁ হব। ଚାଲିଯିବ? এই মন দুঃখ হেলা কি হেলা বাবা হেলা, কোউঠি দেখাবা কেবে দেখাবা? କୋଉଠି ଦେଖା ହବା? ତା ମାନେ ତମେ ମୋ ସହିତ ସତରେ ଦେଖା କରିବ? হ্যাঁ অঞ্জলি ଆ, କୋଉଠି ଦେଖା ହବା? କୋଉଠି ଦେଖା ହବା? ହଁ ଆମ ଗାଁରେ ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। আচ্ছা ମୁଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ନା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଅଞ୍ଜଲି ମୁଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। এই ବୋଳା ସତରେ ମ ସେ ବାବୁ ନା କେତେ ଭଲ। ବହୁତ ଭଲ ଲୋ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ସେ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ କଥାଟି କହିବି ସାଙ୍ଗ, ସତ କହିବା ଗଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଉପହାରକୁ ନା ମୁଁ ମୋଠୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିବିନି। ସଖୀ ଦେଖ ଆମେ ସେ ବାବୁଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଆମକୁ ଏଠି ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମକୁ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଯିବାଲେ ବୋଳା।